नवरात्री उत्सवांतू गुरुंगल सेवेंतू ज्ञात्या अज्ञात्वा खंयचे नमुन्यात चुक्य जालेले असल्यारी आमकां सर्व सेवकांक क्षम करता म्हणून हांव स्वामीजींगल चरणी प्रार्थना करता. आतां हांव श्रीचरणान प्रार्थना करता की तांणी आमकां आशिर्वचित करून धन्य करता म्हणून. कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरा मापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्. आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. श्रीभवानी शङ्कराय नमः. श्रीमात्रे नमः. नवरात्री अनुष्ठान जालें, सगळ्यांनी भाग घेतलो. वेळ काणू घेवनू सेव कोरनू तशीच आपणाल घारा जालें तितलें मटाक जपू इत्यादी वाडोवन देवीला आराधना केल्या. मस्त संतोष जाता. प्रोग्राम आयोजीत करूं जर तातूंत अनुष्ठानाचे जपाचो इत्यादी अंश ना म्हूण जाल्यार एक कल्चरल इवेंट जाता ताजी गरज आसा. सुसंस्कृत समाज आशिल्ली ती ताका कल्चरल म्हणटात तुमी, ताजी मस्त गरज आसा. जाल्यार अशी स्थानारी दी एम्फसिस शूड बी ऑन दी स्पिरिच्युअल. I cannot even define spiritual. I can define material. I can define, explain, elaborate on the daiva or the psychic. Spiritual makalle. Very difficult. That is how I see it. It is my presentation. So I am defining for you. So we are aware of the material only. लौकिक म्हणटा ती व्यवहारू हें आमगेल कर्मभूमी, हें आमकां प्राप्त जाल्या, प्रारब्धवश प्राप्त जाल्या, आमी जबाबदारी घेता ती. तांतूं मागीर आमी एक बरेपण जावं का म्हूण प्रयत्न करता ती, हय की ना. धर्म अर्थ काम हे तीन पुरुषार्थ आमी बरें काम करता ती आमकां बरें फळ जाय. In this life, I seek joy, I seek success, I seek happiness, peace, etc., good health. All these things, they are valid goals. Are they spiritual? Very difficult to say that they are not spiritual. And saying that these are adequate, they are spiritual, then bhaiya you will get stuck in them. So these are valid goals, but they are not permanent. Tashya म्हणून घेवया. Something that is really, really needed, necessary. Without that, my whole life is finished. म्हणून तशें दिसता. After 2 years, you have forgotten that. It has no value at all. So तशें अनुभव करून, your personal experience itself will teach you that to attribute final sort of this is the goal becomes very difficult. You can say anything that makes me happy, keeps me happy, and I don't get on anybody's nerves and nobody troubles me, that is moksha. No, even that is a definition which really, you want to be happy, you just be happy like an animal. I don't want that of you. I want you to face challenges. I want you to do something in life. Simply back on baslyari, sukh santosari. Challenges is samkati. So it becomes very difficult. म्हणूची कोड आमकां दिल्या एक धर्म म्हणून ताजे कराती, लक्ष दवराती, एस्पायर फॉर समथींग गूड. तांतूं देवील अनुग्रह जावं का,
गुरूंगेल मार्गदर्शन जावं का हाजे खातीर आमी प्रार्थना करता ती जाल्यार ह्या स्थळारी आनी आमकां सगळें हेंचें आसा परंपरेंतूच तेंचें आसा भवानी शंकरूची आमकां गुरू म्हूण येता म्हणून आशिल्ली ती स्वाम्यांगेले सानिध्याचो अनुभव करतच आमी देविल्या प्रार्थना करता ती तात्कालिक मगल एक कल्ले आवश्यक तसं हे देवी ते पूर्ण करी म्हणटना मुखावेल कल्लें म्हणून एक आयकूंक गुरू कसले सांगता ती हाव टू मूव अहेड नॉट गेट स्टक सो ताका आमी आय कॅन से दॅट विल बी अ स्पिरिच्युअल ओरिएंटेशन learn that there is much more to yourself than you are aware of. So you'll need to discover that. Before you discover that, you'll have to work in a manner so you start expressing that. Very strangely, साधकाल जीवन अंतश जाता आपणाक ची गोतनातिले अंश शक्य प्रकट जावच्या सूर जाता ती साधना प्रारंभ करना पडे सेवेन तूं नियुक्त जायना पडे ऑब्जेक्टिवली ओ वय स्टॅटिस्टिक्स केमच्या जायना एंड दिस इज माय पोजिशन दिस इज माय शक्ती इत्यादी म्हणून करता सेवेन त्या अनायासेन म्हणटा ती एक प्रकट जावच्या सूर जाता आनी साधक मेळ्ळो शिष्य आशिल्ली ती हे गुरू दिता सती म्हणटा एक अनुभव जाता म्हणून ताज्यान एकले करप्शन जायना तिलें spiritual progress continues. तशीच एक आमी प्रार्थना करता ती तुमगेल सगळ्यांगेले लेकाने एक बरेपण जावं का आमी खंयच्या स्तरार आसत की त्या स्तरारी ती गुरुशक्ती येवन मार्गदर्शन करूं सूर करता लक्ष्य म्हूण प्रस्तूत आसता स्वाम्यांगेलें ध्यान केल्यारी प्रार्थना केल्यारी बापरे कितलें तांणी केल्यां कोणाकय गोत नाशिल्लें आय एम ऑल्सो स्टील जस्ट डिस्कवरींग तांत एक मस्त खुशी आसा बट सिम्पली गेटींग टू नो इज नॉट एडिक्वेट आय ऑल्सो हॅव टू डू तशें जाता गुरूंगेल संपर्क जायना फुडें सो तें कशें करचें म्हूण मार्गदर्शन जावं का म्हूण प्रार्थना करताची गुरू उपसती आमी करता ती जाल्यार हो विश्वास दवर न्हू की ती शक्ती एक फंत त्या शक्तीने आमकां स्विकार केल म्हळ्यार ती दुर्गती तारिणी जावन आसा ती मंगलकारिणी जावन आसा लौकीक जिवनांतू जाल्यार आध्यात्मीक एक लक्ष्य ती प्रस्तूत करताची शी विल नॉट लेट यू फॉरगेट दी स्पिरिच्युअल डायमेन्शन दॅट मिन्स यू डोंट सेट लिमिट्स I want this and I demand this of you. I have done this much. I need to. That it doesn't. थंय घोटाळो जावच्याक सूर जाता न्ही because you are discovering something about yourself you're not aware of. So why limit yourself? That is the beauty of spiritual sadhana. Otherwise, it's all business. Religious asa, financial asa. हांव इतलें केलें. I expect this much. तांतू कट्टन कोण घेता ते घ्यावा जाल्यार राखण घेतली कोणी मेळका हातांतू तशी मात्र जाता तशें आमगेल स्पिरिच्युअल साधनेन तूं जावनच म्हणून आमी ती शरणागती वाडयता ती शरणागती वाडयतना आश्चर्य जावच्या सूर जाता कशी ती शक्ती आमगेल जिवनांत येता म्हणून प्रायः अशे अवसरारी एक खंयचेय आचार्यांगेल स्तोत्र श्लोक घेवनचो एक प्रथा आसा विलक्षण आचार्य गुरूंगेल अनुग्रह पूर्ण प्राप्त जावन देवी साक्षात्कार जाला प्रचूर मात्रांत तिगल अनुभव जाता असा क्षण प्रति क्षण आनी तिगल स्तुती करता आसतना आचार्य म्हणटा ती बर्हावतंसयुत बर्बर केशपाशं पाशां गुंजावलीकृत घनस्तनहार शोभां श्यामां प्रवालवदनां सुकुमारहस्तां त्वामेव नौमि शबरीं शबरस्य जायां त्वामेव नौमि अहं नौमि हांव नमस्कार करता हे देवी हांव तुकाच नमस्कार करता हांगा देवील वर्णन केल्या रुपाचें सकुंकुम विलेपनां मलिकचुंबी कस्तूरिकां इत्यादी करता ते हांगा बर्हावतंसयुत बर्बर केशपाशां बर्हावतंस मोराल पंख पिच्छ मोर पिच्छ धारण केल्यां तिगल अलंकार खंय पळयल्या की खंय अशी देवीक
नाव आहे अंबाजी तसं मस्त अलंकार करतात. अंबाजी मग खंय गो तसं राजस्थानात तो माउंट आबूतून तो गेला पण अंबाजी येतं थंय अलंकार मस्त करतात. प्रतिदिवस चेंज करतात नवरात्री. तो ताने एक फंता मोर मुकुटर कले घालतातच का बर्हावतंस युत बरबर केशपाशम. बरबर केशपाशम हे सगळं काश्मीरांत तूं वनस्पतीचें वर्णन एक्झाम्पल्स दिल्यां ती व्हेरी सॉफ्ट सिल्की हेअर म्हणटा ती बरबर केशपाश तशें म्हणलें केदां तूं आनी आमकां विवरण दिवचें जायच ना कल आय कांट प्रोड्यूस दोज फ्लावर्स ऑर दोज क्रीपर्स बट वटायरी अत्यंत कोमल घट्टी मजबूत म्हणटा ती कॅस जावन आशिल्ली ती आनी तिगल अलंकार म्हळ्यार विचित्र हांगा मोराल पिच्छ जावन आसा. गुंजावलीकृत घनस्तन हार शोभाम. तिगल वक्षस्थलारी कले वज्र माणिक्य इत्यादी तज वर्णन हांगा ये न्ही माळाचें गुंजावलीकृत तर रेड बीड्स क्रिम्सन बीड्स आसता ती हार्ड सीड्स दे आर द सीड्स. एक फळ अशें तें एक प्लांट विशेष ताजें माळ धारण करतली ती अशी. आतां अशी एक वर्णन केल्यारीची एक भिलनीशी की एक चित्र प्रस्तुत जाता आसा. नैसर्गिक जंगलांत इत्यादी मेळचे वनस्पती फुल्ल आनी ताजे कसले सीड्स आसता ती ताजे माळा इत्यादी द्वारा अलंकृत जावन आशिल्ली ही देवी. श्यामां प्रवालवदनां श्याम रंग तिगला प्रवालवदना अत्यंत सौम्य मुखारविंद सुकुमार हस्तां कोमल हस्त जावन आशिल्ली ती देवी. त्वाम एव तश्यितु नौमि अहं नौमि शवरीं शवरस्य जायां. शवर्म अत्यंत प्रागल्भ्यशील सामर्थ्यशील किरात हंटर तशी तागल पत्नी जावन आशिल्ली तूं तुका हांव नमस्कारू करता. प्रसंगाच एक कोळुसूर जाल्ल्यान तुमकां केन्ना खंयच्या प्रसंगांत देवीन हें रूप धारण केल्या म्हणून एनी आयडिया? नो टेकर्स? हंटर एंड इफ देर इज एनीथिंग फॅमिली हंटरेस अर्जुनाल प्रसंगो वनवासांत आशिल्लो न्हू त्या वेळार ती विचित्र एक परिस्थिती राजघराण्यांत उत्पन्न जालेलो क्षात्र तेज संपन्न अर्जुन अशी परिस्थिती जाल्या दुख्खांत आसा विफल जातस त्या वेळार ताका उपदेश मेळटा पळय तूं वच तप करी. मुखार युद्ध अनिवार्य जावन आसा. कलमा हे दुर्योधन कौरव मस्त अत्याचार करचे ती कितले आमगेले नेगोशिएट केले ट्रीटीज पीस टॉक्स जाल्या सुद्दां ही कसलेपणी घोटाळ करतली आनी ताचे खातीर तूं तयारी करका. कल कोरियेद अस्त्र शस्त्र इत्यादी विद्या आसा तितूंत सामर्थ्य आसा. यू हॅव टू एक्वायर दॅट इज युअर जॉब. धर्म त्या परिस्थितीन तूं वचून वताना तप केलें ईश्वर आराधन केली. तो पशुपती सगळें सामर्थ्य प्रदान करतलो. तप करूं बसलो जंगलांत. प्रसंग तुमकां तसो महाभारतांत तर रांडुकरान थंय आवट आयलो बाण मारलो पळयल्यार 2 बाण आसत लागल्या ती आपणा लेको आनी कोणकी एक मनुश्यान मारलेलो आनी तो मनुश्य भायर येता जंगलांत न्हू. कोण तूं? तो म्हणटा तूं डोंट आस्क बट दॅट वॉज माय प्रे आय हॅव शॉट दॅट. अर्जून म्हणटा कल उलयता हांव आपणें केलेलें. थंयचे झगडे वाद विवाद सुरू जाता आनी दोगय नटगय ना आपणालेंच हें. तशे परिस्थितीन तूं आतां कोण एक जज म्हणून ना बेस्ट वे टू रिजॉल्व दीस इज वी फायट लेट्स सी हू विन्स हू इज सुपिरियर. तो किरात तूं
हंटर भील सदृशो सपत्नीक जावन आयला तो तयार जाता आनी अर्जुन हांगा तयार जावन युद्ध सूर करता ती. युद्धांतू अर्जुनाल कसले बाण चलना ती. तो हास्तची सण सहन करता आनी हाका आ युद्ध त्याग करशी परिस्थिती हाडयता. अर्जुनो तप करू बशिलो, शिवलिंग दवरून आराधन करता आशिल्लो. त्या परिस्थितीन तूं अचानक ते एक जानवर कल म्हणटा ती वन्य जंतू वत असं पळोवन उठावन बाण मारलेलो. आतां निशस्त्र जावन आपण कसलें करचें, हो कोण हो व्यक्ती एंड अनेबल टू डील विथ हिम म्हणून तशी थंड जायना फुडें ताका सुचता अरे आपण सेवेंत आशिल्लो, आपण कलकी पूज करता आशिल्लो. तो म्हणटा 1 मिनीट टायम आउट, आय विल कंप्लीट माय अनुष्ठान आनी थंय प्रार्थना करता आनी हाव टू डील विथ यू आय विल गेट. तो म्हणटा जायत कर तूं. राबला थंय हास्तची शवरस्य पत्नी जाया समेत जावन आयलो. थंय आराधना परत प्रारंभ करता अर्जुन आनी कसलं फुल्ल माळता असं की पळयल्यार त्या व्यक्ती आंगार येता असत ती फुल्ल. हांगा शिवलिंगाचेर अर्पण करता असं अर्जुन आनी ती फुल्ल हांग थान अदृश्य जावन ताचेर प्रकट जाता असं ती स्पार्क जाल्ले. हाचो नमस्कार करता. हाची साक्षात भवानी शंकरू म्हणून अत्यंत प्रेमान ताका आशीर्वाद दिवन तागेल वांछित कसलें आशिल्लें की अस्त्र कोण दिता, जाया, शवरस्य जाया. ती शक्ती अर्जुनाक ते आयुध प्रस्तुत करता. हो तो सामको प्रसंग. अर्जुन तो रजुस्वभाववान जावन आशिल्लो, शिवाराधन करता आशिल्लो. 1 लक्ष घेवन की म्हाका तें आयुध जावंका ती आराधन केल्ली. ईश्वरान येवंक आपणे थंय आनी ताका जाय जावन आवश्यक आशिल्लें तें प्रदान करूंक आपणलें. बट टेस्ट करून दिलें मुखारी हाजी आवश्यकता आशिल्ली म्हणून. तोच अर्जुन केन्ना युद्धांतू प्रवृत्त जाता महाभारताचें आनी थंय एक प्रसंग येता. प्रौढता आयल आसता अर्जुनाक त्या वेळार एक मॅच्युरिटी म्हणटा ती आनी उलटी आपण युद्ध करना म्हूण बशिल्लो आसता. त्या वेळार ताका बोध दिवंक पडटा कृष्णाने. त्या वेळार हे निरर्थकता पळोवन आपण करना म्हूण बशिल्ल्या अर्जुनाक तुगेलें कर्तव्य करी, राग द्वेष रहीत जावन तूं करी म्हणून ताका सांगता पडलेलें. उपसत्ती थंय गुरूल जाल्ली उपदेश प्राप्त करून मार्गदर्शन करी म्हणून केन्ना गीतोपदेशाच प्रसंगांतू. आनी हांगा सुसज्ज जावन युद्ध करता म्हणून एक कृतसंकल्प जावन आशिल्लो अर्जुन. ताका तीच गुरुशक्ती येवन टेस्ट करून ताका कल जाय आवश्यक आसा तें आयुध प्रदान करता त्याच अर्जुनाक. तात्पर्य म्हणलेलें आमी रिजुस्वभाववान जाल म्हूण जाल्यार इफ यू आर सिन्सियर ऑनेस्ट टू युअर सेल्फ द गुरु शक्ती हॅज नो चॉयस बट टू कम टू योर लेवल एंड हेल्प यू. डोंट हैव एनी फॉल्स आयडियाज अबाउट युअर सेल्फ. आपण कल की मस्त केल्या, बहुत पहुँचेला हूँ. डोंट बिलिटल युअर सेल्फ ऑल आयदर. आपणामीत कसलें जायना म्हणून आपणाल कार्यांतू हांव खंयच्या स्तरार आसा मगल अंडरस्टँडींग म्हणटा ती मगल ज्ञानशक्ती कितलेस की त्या स्तरार हे दावा मगल मार्गदर्शन करी म्हूण प्रार्थना करचें. केवल आयली बोध दिवचें मात्र न्ही. अर्जुनाक कशें तूं युद्धा खातीर तयार केलेलें आयुध दिलेलीं तशी enable me, strengthen me so that I can move ahead. I on my part, I give you my word that I'll never limit myself. I will let that prajna unfold. I'll let my maturity deepen. I will be able to see you in a much better manner. अर्थ जाता सर
थंय अर्जुनान तप करतना शक्ती जागरण जातस अचानक युद्ध करू सूर करून आपण विसरलो तो आनी कलकी चूक जाल्या हांव असफल जातस मगल मुखार कोणें राबचें सामर्थ्य ना हो कशी हो भील मगल सगळं बाणांक सहन करतस मार एक धक्क बैसून मागीर ताका परत उगडास आयला आपणाल कर्तव्याचो वचून पूज केली म्हळ्यार गुरु विस्मरण साध्य स राजसिकता आसतना बट इवन एक्सेप्ट दॅट निरंतर गुरुस्मरण जायना म्हण जाल्यार सुद्दां आमी एक जोशपूर्वक कार्य करतना कोर्स करेक्शन्स येवंक म्हळ्यार ते परत परत करून प्रोसीड डोंट गेट स्टक हाऊ डीड आय डू दीस वाय डीड आय मेक दीस मिस्टेक यू हॅव नो चॉयस बट टू मेक अ मिस्टेक बिकॉज युअर विजन इज लिमिटेड बट वेन यू प्रोसीड वेन यू डेअर टू in tune, in harmony with that Guru Shakti, आमी केन्ना demanding more strength for better vision means spiritual लक्ष्य दवरता ती not that तात्कालिक हँची जावंक otherwise कट्टी तशें न्हय म्हण जाल्यार प्रोग्रेस जावच्या सूर जाता आनी वस्तुतः गुरू कसलें ते गुरूंगेल सानिध्य केल्लें म्हूण कळू सूर जाता आनी देर प्रोग्रेसिवली विस्मरण जावचे संभावना कमी जाता शिव विस्मरण म्हळ्यारीच नरक शिवस्मरण म्हळ्यार अमृत निरंतर बाह्य परिस्थिती कसली आसा ताजे पेक्षा एक कल म्हणटा ती स्ट्रॉंगर रियालिटी परसेप्शन जाता आसता त्या शिवतत्वाचें देवील्या अनुग्रहाचें विस्मरण जाल्यार कलें कितलें बरें असलें आसूं अनर्थकारी मात्र सो तें विस्मरण जावनच म्हूण आमी प्रयत्न करता ती अनुस्मरण करचें सर विस्मरण जावनच म्हळ्यार आमी कार्य करता आसतना कोणें मदीं येवन उल्लेवच्या सूर केल्यार आमकां म्हणटा सन्न चेडणाने अम्मा 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 करता आसता कल करता ताका आयकून गोमटेकून उलयत वती आतां आय एम वर्कींग आय कांट पे अटेंशन थंड तशी गुरू यू थिंक गुरू इज डिमांडींग आवर अटेंशन आमी कार्य करतना मल्लिकान पळय म्हाका आयक म्हणून इफ दीस इज वॉट यू थिंक इज स्मरण एंड दीस इज वॉट यू कनेक्ट टू विस्मरण देन देर इज सम घोटाळो कळतच मॅम आमगेल कार्य करतना एक फूल फोकस जावंक अर्पण करता सुद्दां करतना स्मरण जावंक म्हळ्यार एक व्यक्ती स्मरण जावचें विंगड आसता त्या गुरू शक्ती स्मरण जावचें एक विंगड आसता पर्सनॅलिटीचे कमी जाता शक्तीचे चड जावचे सूर जाता अनुभव म्हणूची शवरस्य जायाम देवी हांग उल्लेख येतच तिगल अनुभव जावचे सूर जाता करतनाची ही शक्ती खंय थान येतस गुरुल्या थान येतस बट आय एम फोकसिंग ऑन एप्लिकेशन ऑफ दिस शक्ती दॅट इज माय गुरु स्मरण नॉट घोटाळ जाल्यार मात्र वचचें और करतना एक मिनिट आतां काम आसा बंद करून आतां स्मरण करचें प्रयत्न करचें न्ही युगपत इट इज पॉसिबल सायमल्टेनियसली इट इज पॉसिबल काम करतना सुद्दां खंयचें स्मरण करूंक जाता तें गुरुस्मरण जाता सती म्हणटात आमी प्रयत्न करा ती तांतीक गंमत आसा आनंद येवच्या सूर जाता भय आसता कमी सूर जाता काळजी कमी जाता स्फूर्ती येवच्या सूर जाता आनी आपणालें लक्ष केल्लें गुरूंगेल दृश्टी केल्ली कोळू सूर जाता आमगेल दृश्टी परिच्छिन्न आसा जिवाल दृश्टी ईश्वराल दृश्टी म्हळ्यार सगळे सृश्टी स्थिती लय करतलो तागल दृश्टी आजुनी काही माहिती घेवन सुद्दां धैर्य ना ताजे दिक्कान वता आसत आमी त्या वेळार गुरूंगेल दृश्टी केल आसा ती अनिवार्य जावन आसा म्हणूची पयलें सो टू से ओबिडियन्स नियमाचें पालन करचें साधन कशी सांगल्या तें करचें बट एक परिपाक येना फुडें स्वामीजी यू हॅव सेड सो वील डू म्हळ्यार गंमत येना न्ही ओबिडियन्स इज एट वन लेवल अंडरस्टँडींग इज एट अनदर लेवल सो दॅट इज वॉट द गुरू I won't say demands, but would like of us, expect so that correct nahi. Understand what is happening, the Gurumai Drishti Zata. That is your growth. That is, and there is joy in that, and it can only come out of tremendous love, calculation, yana. So tumgel bhakti asa tivra zauncha sur zaina pade vastutah there is more and more understanding. There are flashes of intuition, and you know what is happening. You get those insights, or you're privy to certain cosmic secrets म्हणूं येता कले म्हणूं येता
सो यू रियलायज सुपरफिशियल कसलें असें जग आतां इतलें मात्र ना, प्रचंड एक शक्ती काम करता असं, अँड आय एम कनेक्टेड टू दॅट. त्या खुशीन तूं शरणागती आनी दृढ जाता, कामान तूं कल्ल आमी करता आसत ते सेवा रुपेण तांतूं एक माधुर्य आमच्या सूर जाता. मेक सेन्स? विस्मरण एवॉयड केल्यार बरें. पट्टन परत वचून अर्जुना वारी करची परिस्थिती आसूं फाव आसा, जाता ताजे पेक्षा मुखार वचून विस्मरण जायना अशीच एक प्रयत्न कोर न्हू, अनुस्मरणपूर्वक कार्य करूं सूर केल्यार हांगा येवन तुमी जे करता ती गम्मत करता ती, सेव करता ती, अनुष्ठानान भाग घेता ती, ते सगळें केलेलें सार्थक जावचें सूर जातलें आनी तेजें फळ म्हणलें शाश्वत आसतलें, तात्कालीक न्ही. हीच आमी प्रार्थना करता ती गुरुचरणी. तांगेल वात्सल्याचो अनुभव जावन आमी हांगा येता ती, सर्वत्र तांगेल मार्गदर्शन प्राप्त जाता आसता. तांगेल कल्लिच्छिकी ती वग्गी कळका, ती आमगेल जिवनांत सार्थक जावंका. प्रत्येक साधकाल जिवनांतू तो गुरूंगेल संकल्प सार्थक जावंका म्हण आमी गुरूंगेल्या प्रार्थना करता ती, आनी तें सिद्ध जावंका म्हण आमी ताका अवकाश तेमकां सोडका म्हणून आमी तशी साधन करतात. म्हणून एक प्रतिज्ञा पुनः तुमगेल सगळ्यांगेले लेखाने आमी करता ती. आनीक सांगच तुमकां नूतन नूतन रूप धारण करून ती गुरुशक्ती येता. अर्जुनाक पयल परिचय मेळ्ळी, कोण हो म्हणून चॅलेंज जाता असं म्हणून, सामर्थ्य पळयना पूण कळ्ळें हो सामान्य व्यक्ती न्हय म्हणून. आमकां सामर्थ्य कशें कळटा? प्रायः अर्जुनाक कशें कळलेलें तशी कळटा. कशी? चॅलेंज करता ती शक्ती. Arjuna was challenged. When he began his fight, his duel or whatever with the Kirata, with the hunter, he realized this is something different. He's not just an ordinary hunter. Arjun, as an archer, had to exhibit, had to use his particular kala in dealing with that archer, and then he realized, man, this man is something far more than I thought. So as you are, you will have to experiment. कले कपठान तू कोर कामुण्णा मस्त आपण कल की भयंकर म्हणून लेख कामुण्णा. अत्यंत मगल कल सामर्थ्यस की त्या स्तरार देवा तू मगल सांगाती म्हाका प्रोत्साहन दिवचा येता आनी म्हाका चॅलेंज करूं येता आनी आय डील विथ यू म्हणून केन्ना आमी करतात की शीघ्र शुद्धी आमच्या सूर जाता आनी ते गुरूंगेल सामर्थ्य कसलें म्हणून कळूं सूर जाता. देन प्रोग्रेस इज फास्टर. व्हेरी व्हेरी सिंपल कल म्हणटा ती प्रगतीचे मार्ग. वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू जंप आउट ऑफ आवर सेल्स एंड असेंड और समथिंग लायक दॅट. वेन वी एक्सरसाइज, वेन वी एस्टॅब्लिश आवर सेल्स इन आपणाल खंयचें स्टेशन आसा, खंयचें स्तर आसा, थंय एक मास्टरी आमच्या सूर जाता आसा, रागद्वेश सुट्टा आसा. वी आर एक्चुअली डिलिंग इंटेलिजंटली विथ द गुरू शक्ती आनी प्रोत्साहन दिता मागीर ती शक्ती आनी आमगेल स्तर एक आनी वयर स्तरार व्हरता. घोमटेकोन करा ती जाल्यार डेफिनेटली उगडास जावन घेया ती. तांतूं मस्त पुरुषार्थ कोर्स विशय आसा. पुरुषार्थांनी ती मस्त क्लेश जाता आसा. ह्यो एक डेड एंडशें जाल्या म्हूण जाल्यार खंयकी विस्मरण जाल्या वचून परत त्या शिवलिंगाचें आराधन करा ती कळटलें कसलें घोटाळ जाला, खंय अहंकार येवन निरर्थन करता आसा, निरर्थक करता आसा पुरुषार्थ. ना जाल्यार it's a very beautiful evolution that happens when you are in constant touch with the Guru Shakti. है इस प्रत्येक साधकाक अनुभव शीघ्र जावंका आनी जिवनांत एक रसता येवंका म्हूण आमी गुरुचरणी तुमगेल्या सगळ्यांगेल्या लेखाने पुनः पुनः प्रार्थना करता ती. तावळी आमी हेंकल करता आसत की सार्थक जाता आनी स्वाम्यांकय तांतूं खुशीची, हे आमकां विश्वास आसा. नाना रूप धारण करून येता, विचित्र परिस्थितीन ती गुरुशक्ती येता, रक्षण करूंक, मार्गदर्शन करूंक आनी चाबी मारूंक, जे प्रोत्साहीत करूंक. मस्त रुपांत येत मेरी नवे मुख तुवें धारण करून येता न्ही. कशें आसा म्हणटा दिस न्ही. विनोद येणे मेळ्ळी
कौन से मुख से इस मुख की स्तुती कर पाएंगे म्हणून आम्हीच सांगतो अशें ती गोमटे जाल्ल्या पयलेचें कसलें कवच हांगा आशिल्लें रुप्याचें तेची केची प्रपोर्शनेट नाशिल्लें सायज हॉड आशिल्लें आमी हांगा 2005 ताईल तावडीची वैदिकान सांगचें आशिल्लें ते पीठ कलस्तकी शिवलिंगाचे जलरी म्हणटा ती सोमसूत्र म्हणटा ती पीठ म्हणटा ताचे पेक्षा भायर चिके हॉड जावन आसा ते गडगडता ते कवच चिके ताका रिपेर करका इत्यादी म्हूण विशय आयलो आतां आशिल्लें अर्पण केलेलें तें रिपेर करूं वचचें आनी तातूंत कसले चेंजीस करचे आमकां इच्छा नाशिल्ली तावड दोन इच्छा आशिल्ली नव एक जावंका म्हणून तावडे आतां हें तें सिद्ध जालें तो कारीगर आयलो उडूप थानू तांकां मेजरमेंट्सान सगळें घेवन वचून कोरून in record time he has made it. Record time Mary, he is the traditional craftsman where they use clay and having made the mold you have to let it dry. They won't use fire, they won't bake it and there's no sunlight. पावस निरंतर चलता सो स्लो प्रोसेस ऑफ ड्रायिंग इट आउट मागीर ताजेर ते सिल्वर आनी हें कोरून करचें केन्ना जाता म्हणून एक भंय आशिल्लें ते करेक्ट टायमार जालें अर्पण जालें आनी तुवें आमी देवाल संकल्प पळयता ती आनी गोमटेकून जाल्लेली न्ही ती गुरूंगेली एक प्रसन्नताय आमी अनुभव करता अशें ती सो खंयचेय मुख धारण करोती खंयचेय रुपांत येवती अनुस्मरण जातना एक प्रत्यक्ष साक्षात्कार सुद्दां जावचे सूर जावंका यू शूड बी एबल टू रेकग्नायज नॉट जस्ट रिमेंबर दी गुरू शक्ती दॅट रिकग्निशन म्हणटा ती येस आय अंडरस्टँड पूण तें आयल्यार वस्तुतः जिवनांत चमत्कार येवचे सूर जाता आनी तें हाडोवंक म्हळ्यार दैवाचेर एक कंप्लीट मास्टरी आसका तें स्वाम्यांक गेला आशिल्ली ती अनायासेन तें दिता आसा ती इट इज कितले मटाक आमी प्रयत्न करता ती कितले मटाक आमी आमगेलें साधन करता ती कितले मटाक आमी शरणापन जाता ती तितले शीघ्र तें चमत्कार आमगेल्या जिवनांत इन इनक्रीजिंग फ्रिक्वन्सी म्हण येद येवच्या सूर जाता वरती रसता येता ना जाल्यार एवरीथींग इज मंडेन एकम्प्लिशमेंट्स आर मंडेन लॉसीस आर मंडेन जाता एक करखर येतात हा चमत्कार एक विंगडोची तो शीघ्र येतच का एक भजन करुया 3 जाले जाल्यार धर्मसभा आतांच कन्क्लूड करचें बरें जालें न्हय 6 घंट्यार सान भजन करुया वेळ जाला विश्वमयी शिव शक्तिमयी विश्वमयी शिव शक्तिमयी परमदयामयी प्रेममयी परमदयामयी प्रेममयी विश्वमयी शिवशक्तिमयी परमदयामयी प्रेममयी गीतमयी हे मौनमयी गीतमयी हे मौनमयी गुरुमयी गूढविमर्शमयी
सभामयी शिवताण्डवचित् सभामयी विश्वमयी शिवशक्तिमयी परमदयामयी प्रेममयी वेदमयी हे ब्रह्ममयी वेदमयी हे ब्रह्ममयी सकलकलामयी लीलामयी सकलकलामयी लीलामयी सदानन्दमयी संविन्मयी सदानन्दमयी संविन्मयी विश्वमयी शिवशक्तिमयी परमदयामयी प्रेममयी परमदयामयी प्रेममयी शिवशक्तिमयी मामा जननी विश्वमयी शिवशक्तिमयी आम्ही म्हणलं तर आतुलेत ना आम्ही सांगलें डोंट प्रिटेंड म्हणून कल ना ती तें प्रकट करचें आनी तशें केलें की म्हणलें आमी ना बाय आयकत आशिल्ली की कोणें एक्सेप्ट वॉट यू आर दुसऱ्या मुखारी प्रोजेक्ट करचें आमी उरलेना ती दॅट इज दंभ you are not something and you try to project, oh, I am a great vidwan or something. That is dambha and that is a very low category. Forget it, you are sadhakas. I take it for granted you have crossed all that childishness. When you try to understand yourself, your own self-esteem, etc. What am I? How good am I? Where have I failed, etc. Analyze karta asta sadhaku. At that time, don't be very rigid about what you understand yourself. More important is, I belong to you and now take me ahead. Arthu jatasva, that is what I meant. Ani, no, I cannot be like this. So I think I am very good. Now from today I am a very good person. She don't assume that. That is all I meant. Internal self-analysis or esteem mantati, the davartana, don't be very rigid about it. Don't try to think by mere assertion I can be a good person. Don't let yourself run by saying I am hopeless, I can't do anything. Less of yourself, better. Titlenji. So Anusmaran is more intelligent. That palpable, throbbing sannidhis anubhav karati, which will come out of Sharanagati, love and your own personal upasana. When you are more aware of that, things start happening. The more crippled you are when you begin to attempt to understand yourself. Define yourself, understand yourself also in the correct context of Shiva, not this Jagat. There you are killing yourself. So tashi आमगेल म्हणचे अर्थ तो आशिल्लो तात्पर्य तो आशिल्लें हें विश्व सुद्दां तुमची विश्वमयी तुमची जगतजननी तुमची प्रस्तुत करता आसा शिवशक्तीमय तुमची ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी म्हणलेली तुमची तशें आसतना परम दयाक तूं करता एक करुणा आसा
आय एम नॉट अवेर. असं तूं कंपॅशनेटली पळोवन ह्या जीव आले मस्त रडतस बरें जावं दॅट जीवाक गोतनाच पाप रडतस हां कल की बरें जालें थँक्यू म्हणलो कोणा वचून कोणाल पांय धरल की गोतना जाल्यार प्रेममयी म्हणचे भितर इट इज बोथ वेज. The moment I sense you as premamai, it means I receive and I have to reciprocate. So tashi we want, not very passive, very very intense एक connection where my full participation is demanded. साधकाक तांचेच आमकां शिश्याक तीच इच्छा आसता. I want to exult in this glory here Guru Shaktili. I want to be part of it and I want to lose myself in it. कल मैं अहंकार घेवन पळयल्या दुःख. सो ते परमदयामयी आनी प्रेममयी गुरुशक्ती आमगेलें रक्षण करो मार्गदर्शन करो पालन पोषण करो आनी एक पूर्णतेंत आमकां प्राप्त करो. ओम नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः.